आर्मी चीफ ने बुलाया, घर में नहीं बुलाया, अपने दफ्तर में बुलाया जीएचक्यू में। मुझे बुला के ये कह दिया कि जनाब ये बेगुनाह है, जो इल्जामात हैं वो गलत हैं, अल्लाह की कसम हमारा कोई ताल्लुक नहीं, हमने नहीं बंद कराया। तो मैंने उनसे ये कहा कि जनाब हमने तो यही सुना है कि ये नैब तो आपके कंट्रोल में है, आप अपनी आदत से बाज नहीं आएंगे और मैं अपनी आदत से बाज नहीं आऊंगा। मैं करूंगा आपके साथ डायरेक्ट बात, ये रहा हो गए हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, आपको मुकम्मल वीडियो दिखाते हैं। अहमद मीर ने आज वो कर दिया जिसका कोई सोच नहीं सकता था। अहमद मीर का बड़ा और तारीखी दावा सामने आ गया। अहमद मीर का कहना था कि इमरान खान जिस वक्त चाहें जेल से बाहर आ सकते हैं, सिर्फ शर्त यह है कि इमरान खान उनकी मर्ज़ी के मुताबिक डील कर लें, लेकिन इमरान खान किसी किस्म की डील के लिए तैयार नहीं है। अहमद मीर ने मज़ीद क्या कुछ कहा, आप ये वीडियो देखिए, फिर इस पर डिटेल में बात करते हैं। किताब है, इसका नाम है कुंजे कफस। और अक्सर नौजवान जो हमको पता है कुंजे कफस क्या होता है, कैद खाने का एक कोना। तो साहिब किताब जो है वो अब कुंजे कफस में नहीं है, ये रहा हो गए हैं, ये यहीं पे बैठे हुए हैं। सबने आपको बताया कि ये किताब जो है एक जबर के और हब्स के मौसम में कुंजे कफस में लिखी गई थी। तो फवाद हसन फवाद साहब तो आपके सामने बैठे हैं, ये तो अब कुंजे कफस में नहीं है, लेकिन किताब पढ़ के ये लगता है कि जबर और हब्स का मौसम खत्म नहीं हुआ और जबर भी जारी है और हब्स भी जारी है। ये जो इज्तिमा है, इस इज्तिमा की एक इनफरादियत है जो मैंने स्टेज पे बैठ के मुशाहिदा किया है और जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं आपके बारे में। वो ये है कि कुंजे कफस की इस तकरीब रूनुमाई में फवाद साहब के साथ जो लोग बंद थे, कैद में थे, वो भी बैठे हैं यहां पे। तो यहां पे फवाद साहब के जेल फेलोज भी मौजूद हैं और जिन लोगों ने इनको कैद किया था, सयाद, रिटायर्ड सयाद भी मौजूद हैं और हाजिर सरबत सयाद भी मौजूद हैं। ये मेरा इशारा ये इधर है, ये जो वर्दी वाले सयाद है ना इनकी तरफ, लेकिन कुछ सयाद सामने भी बैठे हुए हैं। तो ये सयाद जो हैं, ये अगर उस वक्त फवाद साहब का साथ देते जब ये 16 महीने की जेल काट रहे थे, तो शायद वो कुछ महीने कम हो जाते। लेकिन चले अभी ये उनके साथ इज़हार यकजहती के लिए यहाँ पे आए हैं, तो मुझे बड़ी खुशी हुई है। और जिस तरह के सब ने सलाल हसन के नाम जो नज़्म है उसका जिक्र किया है, तो इन्होंने तो किया तशरीह, मैं करूंगा आपके साथ डायरेक्ट बात। सलाल जो है वो इनके बेटे का नाम है और ये नाम जो है ये बलोच नाम है और ये नाम था नवाब अकबर बुगटी के उस बेटे का नाम था, सबसे छोटा बेटा जिसको शहीद कर दिया गया था। तो जब फवाद हसन फवाद का बेटा पैदा हुआ तो इनकी पोस्टिंग बलोचिस्तान में थी, तो इन्होंने अकबर बुगटी का जो शहीद हो गया था बेटा सलाल, उसके नाम पर अपने बेटे का नाम रखा। और ये सिर्फ फवाद हसन फवाद जो है इस नज़्म में अपने बेटे से मुखातिब नहीं है, ये अकबर बुगटी शहीद भी अपने शहीद बेटे सलाल से मुखातिब है। और ये जो फवाद साहब की किताब है, इस किताब को पढ़ते हुए आपको बार बार एहसास होगा कि इनको पाकिस्तान से तो मोहब्बत है ही, लेकिन इनको बलोचिस्तान से भी बहुत मोहब्बत है और कश्मीर की तहरीक आज़ादी से भी बहुत मोहब्बत है। इनकी जो किताब है उसमें मेरी भी एक तहरीर इन्होंने शामिल की है किताब में। तो जब इन्होंने मुझे कुछ 6-7 महीने पहले किताब का मसवदा भिजवाया तो मैंने वो किताब एक रात में पढ़ डाली। तो इनका तकाजा था कि कुछ लिखे इसके लिए। मैं जब लिखने बैठा तो मैंने कहा कि चलो कोई एक वाकया है वो मैं इसमें लिख देता हूं, पता नहीं ये छापेंगे नहीं छापेंगे। अब वाकया इन्होंने वो किताब में छाप दिया। ये जो किताब है इसमें वो वाकया मौजूद है। वो वाकया है क्या? वाकया ये है कि जब ये जेल में थे, कुंजे कफस में थे और ये वहां पर शायरी किया करते थे, तो इनकी एक नज्म जो है वो किसी तरीके से साद रफीक साहब ने स्मगल करके मुझे भिजवा दी और वो इनकी जो नज्म है वो मैंने अपने कॉलम में छाप दी। मेरा कॉलम अखबार में छप गया। तो उसी शाम को मुझे उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा साहब ने बुलाया, घर में नहीं बुलाया, अपने दफ्तर में बुलाया जीएचक्यू में, और उन्होंने जो है वो फवाद हसन फवाद पे गुफ्तगू शुरू कर दी। और मुझे थोड़ा सा पहले पता था कि ये उनके साथ इनकी शनासाई है, तो वो अब ये गुफ्तगू में कह रहे हैं कि हमने पता करा लिया है फवाद हसन फवाद पे जो इल्जामात हैं वो गलत हैं, अल्लाह की कसम हमारा कोई ताल्लुक नहीं, हमने नहीं बंद कराया और हमने देख लिया है। तो जब वो मुसलसल बोलते रहे फवाद साहब के बारे में, तो मैंने थोड़ी सी जिसारत की। मैंने कहा जनाब एक बात आपसे पूछनी थी। कहते हैं पूछिए। मैंने कहा जी हमने तो यही
جی اب خیال شروع ہو گیا ابھی صاحب جی چلیں آپ اپنی عادت سے باز نہیں آئیں گے اور میں اپنی عادت سے باز نہیں آؤں گا. اچھا تو میں نے ان سے یہ کہا کہ جناب ہم نے تو یہی سنا ہے کہ یہ نیب تو آپ کے کنٹرول میں ہے, یہ تو نیب کا ادارہ بھی ایک فوجی ڈکٹیٹر نے قائم کیا تھا اور اس کا تو کنٹرول بھی آپ کے پاس ہے, اور جو اس کا اس وقت چیئرمین ہے یہ تو میں جانتا ہوں, اس کو تو لے کے بھی آپ آئے ہیں. بظاہر آپ نے استعمال جو ہے وہ مسلم لیگ نون کو اور پیپلز پارٹی کو کیا ہے, لیکن اس کو تو جاوید اقبال کو تو آپ لے کے آئے ہیں. تو انہوں نے کہا نہیں ایسی بات نہیں, اور پھر انہوں نے ایک لمبی وضاحت کی. تو میں نے کہا اچھا چلیں ٹھیک ہے, بہت مہربانی. تو جناب میں وہاں سے واپس آ گیا. اس کے بعد بھی کوئی 8-9 مہینے فواد صاحب جیل میں رہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ان کو اگر پتا بھی تھا کہ ان پہ الزام غلط ہے تو صرف انہوں نے مجھے بلا کے یہ کہہ دیا کہ جناب یہ بے گناہ ہے. تو اب میں نے آپ کو عرض یہ کرنا ہے کہ فواد صاحب جو ہیں جی ان کو 16 مہینے تھوڑا سا شور کم کر دیں پلیز. کوئی بات نہیں, میری بات سن لیں, شور نہ مچائیں. اوکے بس ختم ہونے والا ہے, تھوڑا سا انتظار کر لیجیے. اچھا تو بات یہ ہے کہ میں کل پرسوں شوکت ترین صاحب کی میں گفتگو سن رہا تھا, تو انہوں نے بتایا کہ کس طرح وہ کسی کے کمال فیض سے نیب کے کیس سے نکل گئے. تو فواد صاحب کو نہ تو کمال فیض میسر تھا, نہ ہی رشک کمر کی پہلی نظر ان پر پڑی. تو اب ان کی کتاب میں جگہ جگہ پہ یہ مزاحمت کر رہے ہیں اور یہ اس عزم کا اعادہ کر رہے ہیں کہ میں سچ ضرور لکھوں گا اور ہزار طرح سے آئے عذاب لکھوں گا. تو میں صرف آپ کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جیسا کہ میں نے ابتدا میں عرض کیا کہ کتاب پڑھتے ہوئے لگتا ہے کہ جبر کا اور حبس کا موسم ابھی ختم نہیں ہوا. تو یہاں پر سابقہ حکومت کے قیدی بھی موجود ہیں, یہ سابقہ حکومت کے قیدی بھی ہیں, اور ابھی مجھے ایک چہرہ نظر آیا ہے, اس حکومت کا ایک قیدی بھی موجود ہے, ایک صحافی شاہد اسلم, جس کو تھوڑے دن پہلے FIA نے گرفتار کیا تھا کیونکہ اس نے ان صاحب جنہوں نے مجھے بلایا تھا ان صاحب کے ایسٹس کے بارے میں کوئی خبر دے دی تھی. پتہ نہیں انہوں نے لیک کی تھی, کس نے لیک کی تھی, لیکن اس حکومت نے ان کو بھی اٹھا لیا. تو میری گزارش صرف یہ ہے کہ ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ جیسا حماد غزنوی صاحب نے بالکل درست فرمایا کہ یہ کتاب دراصل جو ہے نظام انصاف کا نوحہ ہے, لیکن جو آج کے حکمران ہیں, کچھ وزیر حضرات یہاں موجود ہیں, ان سے بڑے ادب سے گزارش ہے کہ عمران خان کے دور میں فواد حسن فواد کو ہیرو بنا دیا گیا, سعد رفیق صاحب کو ہیرو بنا دیا گیا, ان کو ایاز صادق صاحب کو, شاہد حقان عباسی صاحب کو ہیرو بنا دیا گیا, کیونکہ جب بھی ان کو گرفتار کیا جاتا تھا ہم ان کے بارے میں کہتے تھے ان پہ مقدمے غلط ہیں, ان پہ جھوٹے الزام ہے. رانا ثناء اللہ کو جب ہیروئن کے کیس میں گرفتار کیا گیا ہم نے فوراً کہا یہ جھوٹا الزام ہے. تو آپ تو سال 1.5 سال 2 سال جیل میں رہتے تھے, اب آپ حکومت میں آئے ہیں, آپ اپنے مخالفین کو شراب کے کیسوں میں اندر کر دیتے ہیں, وہ 2 دن میں باہر آ جاتے ہیں, آپ 2 سال تک اندر رہتے تھے. ناظرین کرام, آپ نے احمد میر کی تاریخی گفتگو سماعت فرمائی. احمد میر کا کہنا تھا کہ اگر عمران خان چاہیں تو اس وقت بھی جیل سے باہر آ سکتے ہیں, صرف شرط اتنی سی ہے کہ عمران خان ان کی مرضی کے مطابق ڈیل کر لیں اور عمران خان خاموش ہو کر بنی گالا بیٹھ جائیں, لیکن عمران خان کسی صورت اس ڈیل کے لیے تیار نہیں ہیں.